हे जगतर नाथ जगन्नाथ मनेर एक अगाध संकल्प नहीं आसी तुम्हारी निकटे ए हिंदू मुसलमान मध्य तली एक पवित्र संपर्क जो जाति भेद कथा आ समाज देख हिंदू मंदिर रे बसी मुसलमान पढ़ुची कुरान आ मस्जिद रे बसी हिंदू करुची गीता भागवत। हे ठाकुरे यही अभिलाष मोर जमी व्यर्थ न जाए एतिकी गुहारी तब श्री चरण तले हाँ हाँ एतिकी गुहारी तब श्री चरण तले। सीधा सीधा मंदिर भीतर पशि जाऊचु तो वेशभूषण जना पड़ुच तू हौचु गोटे मुसलमान अछूत खां छड़ा विधर्मी मानु काले काले मंदिर मना एक कथा जाने सुधा तू को भीतर को पशि जाऊचु एठी अना जेते शीघ्र पारुचु ए जगह छाड़ी चली जा अना मु पंचा अमृत पके ए जगह को परिष्कार करी चली जा कहूची नहीं गुसई नहीं मते मन करंतनी गुसई मन करंतनी बहु आशा नहीं आसी छे श्रीक्षेत्र माटी को जगह को थरे दर्शन करी गोसाई मन करंतनी गोसाई दर्शन करबा को दियंतु गोसाई जगन्नाथ को दर्शन करबा को दियंतु। एठी अनन आमे कामने एठी काई की पड़ी रहिछु तते कोन से कथा बुझाइबा को पड़ियो गोसाई सब बुझी पारुची गोसाई मो सब बुझी पारुची ए होछि तुम्हारा उपहार। जय जगन्नाथ कालिया रंगी करुणा तम भलिया भक्त को ता पाखु को डोरी लगे काली आनी ऐसी बात जगह को मन भर दर्शन करो जाओ भीतर को जा जगह को मन भर दर्शन करो। आशुची गोसाई तुमरे साहाय्य सारा जीवन मन रहिबो और तुम्हारी भाई मु आज जगार दर्शन पाई आशुची गोसाई आशुची। अरे मनोर संकल्प को परित्याग करी ससम्माने चली जाओ ए श्रीक्षेत्र मध्य नचेत राजा प्रताप रुद्र देव तुमको देव अकथ लांछन आवश्यक पड़े बंदी करने को बाध्य हेबी मुझे सम्राट नहीं समस्त कहती राजा प्रताप रुद्रदेव हूँ साक्षात जगन्नाथ स्वरूप। हे सम्राट थरे मात्र जगन्नाथ को दर्शन करने को सुजोग दियंतु और जगन्नाथ को दर्शन करी ए पाप नेत्र दुईटा पवित्र करेंगे ये हूँ मोर अभिलाष सम्राट ये हूँ मोर अभिलाष। तुम से संकल्प पूरण करने को जाई मो सत्य सनातन धर्मर अभिक्षय करने को दे पारि नहीं फल कहूँ ए स्थान परित्याग करी चली जाओ नचेत नचेत कौन करी पारिबो राजा प्रताप रुद्रदेव तोरे धक्का देई ए स्थान विस्तारित करी देबी तो मते धिकार करू छु धिकार धिकार ए तो
ए सम्राट अरे तुमर से लाल चक्षु धम करे एबे डरी जीव नाही ए राजा प्रताप रुद्र देव आउ जदि आखि सहित आखि मिसाइबाकु चेष्टा करो हेले तुम से आखि दुईटा उत्तोलन देबी सम्राट देखा नहीं लाल नेत्र ए ओटे पुरुष तुम क्षेत्र वृथा देखा नहीं लाल नेत्र देखा नहीं लाल ने इन्हें असील को पहाड़ों भंगी देला सलू हर बारो से जोड़िला कर पुत्र वृथा देखा नहीं लाल ने संकल्प को दैत्य कोरी ये बोला तू ही बाबा चारी मन है उपवित्र वृथा देखा नहीं लाल अरे कहीं गोला तोरो असीमा बड़ा वृक्ष अरे सामान्य गोटे पिपीलिका हुई सिंह सहित युद्ध करिबार परिणामटा आज तोते भोग करिगा पड़िबो निश्चय ए पापी जाओजी पाइब उपयुक्त शास्ति आज तोते देवी जीवंत समाधि महाराज शास्त्र लेखा थिबा अतिथि देव आपण कोन यहा भूली जाउ छंती महाराज बदल आपण बे आसी मारंती अतिथि असुची राजा प्रताप रुद्र तुम्हारे आतिथ्यता मोर सारा जीवन मन रही आउ दिन आसब तार पुरस्कार मु निश्चय देवी असुची बंधु तुम्हारी
ଆତିଥ୍ୟତା ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ଆଉ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିବ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ଓ ଫାଟକ ଖୋଲା ଆସୁଛି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଲାହ বাদল আরে সে গোটায় বিধর্মী বলি জানিছ তো তুমি ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲ। କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଦଲ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶଟା ମାଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ମହାରାଜ। ବାଦଲ ମତେ ବାପ ସାଉଣ୍ଡ କରିଯାଇଛି ଏ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୋ ମା ହାତର ଶଙ୍ଖା। ବାଦଲ ଆଉ କିଏ ପୋଛି ଯାଇଛି ମୋ ମା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର। ବାଦଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାରାଜ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମତେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଦଲ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଣେ ମହାରାଜ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବେଇମାନ ତୁ ପୁଣି ଏ ରାଜା ପ୍ରତାପ ନିକଟେ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ୁଛୁ ଯୁକ୍ତି ଆଜି ତାର ପରିଣାମଟା ତୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ କଳଚିତ ହେବାକୁ ତୁମେ ଠିକ କଥା କହୁଛେ ଏ ପାପୀଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଆଇ ଦେବି ଅଭଙ୍ଗା ନଦୀରେ। ମହାରାଜ ଏ ପାପୀ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ महाराज क्रोध संवरण करंतु महाराज। ଭାଇ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇ ପାଦଦମ୍ଭ କରି ଠିଆ ହୋଇଛେ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ ଯାହା ପାଇଁ ଶିଖତ୍ର ମାଟିଟା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯାହା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଉଡୁଛେ ବିଜୟ ପତାକା ସେହି ମହାମହିମାକୁ ତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ ମୂର୍ଖ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ବଦଳ ମହାରାଜ ୟାର ବିଚାରଟା ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲି। ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ୟାକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲାଇ ପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମର ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବା ବାଦଲ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପାପୀଟା ଯେପରି ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ହସ୍ତରେ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆସୁଛି ବାଦଲ ଆସୁଛି।
भाई मु तुमको छाड़ी कुआडे जेबिनी गोड़ा मनुष्य पशु ओ हेल्च गोटे हिंदू जाति पाई कलंक ओ हेल्च गोटे मोर चिर साजा चली जा तोरा मु साजा चली जा तोरा मु खाना दे की बिल जा मोरे कर साजन राय अभिदेक हाइना मोरे कर साजन राय अभिदेक सुहबासल ममता भूल जाओ चाचा चले जाओ संगे जुक्ति करी लड़ी छुमरण सनातन धर्म पाई हेलु कारण राजा संगे जुक्ति करी लड़ी छुमरण सनातन धर्म पाई हेलु कारण सपेक्षे जाई महादशी क्षेत्र चारि नजर तो पाई पूरे फांसी सपेक्षे जाई हेलो महादशी क्षेत्र चारि नजर तो पाई पूरे फांसी हिंदू संविधान जीवन कलुआ समानवासी बनी पर साजो चली जा बुझी गली भाई बुझी गली शुणी थी आ पेटरू भोगारी जन्म हुए आसे मु नेत्रे देखिले केवल तुम परी मो परी भाई मानों को पाई बसी दंडरे कहीं प्राचीर छिड़ा हुए किंतु दिन आसब बादल दिन आसब तुम कथार जवाब आकाश बादल दास नमस्ते जदि शेष न ताले मोना हाकुटी गोसेनु महापुरु हाकुटी महापुरु अरे तू बेकरे मारा कोठु आनिलु महापुरु से रांदी पुओ गलानी आसुनाती आमे जिबा
ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସତ କବେ ଏବେ ମାଳଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲି? କଥା କଣ କି ମହାପୁରୁ ଏଇ ହାରଟା ନା ମୋ ବାପା ଯୌତୁକରେ ଆଣିଛି। ଏବେ ସତ କହିବ ନା ନାହିଁ? କଥାଟା କଣ କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ମୋ- ଏବେ କଣ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି? କଣ? ମୋ ବାପାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏଇ ସୁନା ହାରଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହଁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସୁନା ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ମୋ ଶାଶୁ ତା ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଏ ସୁନା ହାରଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲି, ଭାବିଲି ଟିକେ ଗଳେଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସି। ଶାଳା ଧନ ଲଫି କେବଳ ତୁମ ପରି ଭଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। ତୁମ ଲାଗେ ନିରୀହ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶୋଷଣ ରହିଛନ୍ତି। ଚାଲି ଯାବେ ନାଇଁ ହଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କଣ ବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁନୁ ବେ? ମୋ ସୁନାଟା ଭଲ ଏବେ ସତ କହ, ମାଇଲ କାଇଁ ସତ କହ ପରା କହୁଛି। ମାଇଲ କାଇଁ ହଁ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲ? କଣ ପାଇଁ ମାଇଲି? କାହିଁକି ମାଇଲ? ଏବେ ତୁମ ପରି ଭଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ବେ ହଁ এইটা তোর দোষ নয়, ଏବେ କାହା ଦେବେ? এইটা হচ্ছে মোর দোষ। ହଁ এইটি বাবা মু মিছ কହୁনি, ହଁ সত কହୁছি। ହଁ এইটা ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋ ଶାଶୁ ଉପହାର ଦେଇଛି। ସେଉଦିନ ପରେ କୁକର୍ମ କରିବ ତତେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବି। ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଏପରା କହୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା